هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنة بلجل كجكلو أمي أو بلجل فوني السلاميك فوليكاين نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجراو لك فو أي نصر كنا من كننا ودي القرآن نور كني ما مي كني ينما أو أنكر مغو نوي دكتور سعيد محمد بابا سلاي أقعد فو أنا ولندا بكبولي سورة من كننا ودي سورة قافوي. سورة قافو أنا كرمو يا جيرانا ولنا تمنين كننا سيدا تمنين كننا كافوني فنا سورة مي نالا كاتشيدين صلى الله عليه وسلم أتنكرا أتمي أكرنغريا جمع دونا nika kala juma kutuba konnana wala ni kara sura mi nala ka cidin tume akrengere ya juma dona ka kala kutuba konnana wala nga karamo ya jirana ka fo don mago ya jira ka fo o min fla oye la yinin dobe ala don mago we chesri ni jija ke kase ka boni la yinin dowe ka jira ka fo ni sura yere konnan la je femba do fora kono kada ka juma do ye dombaye alislamiya konnana ko baw kara juma dona ka teme ko baw kara juma dona wa ko baw fondo mina ka juma do in konnana wala o sababu la sa ala ka ciden tun kera atme sura in kala juma do khutba konnana wa sahaba musoyin aya tanga ala kira nofe sallallahu alaihi wasallam wala ni sura in anga kara mo ya jirana ka fo femba folo mi no fora konnana ni o fora o be jeti ka fo ko nyena ma yere mi na ma konnana nyena ma yere damne aya jira ka fo o fora sura in konnana no de sangolo wolon flami me on sanfe ani dugukolo wolon flami na me kan nyina ma ke folo in sanfe ani minu me o duguma ani femi me o flani nyogonche olu belajelen dani o ko fora sura in konnana Allah taala e o sabati on ye ka fo belajelen kerat le woro konnana wa o e femi ni on me da ola wa ka sabati ka fo Allah taala e sangolo ni dugukolo aya belajelen da o jete in konnana wala kuma galama ma de yankara mo ma ka tabani ay halisa sura yi akuma na femba minunga akaseka ulu wala auni na. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. نعم. أمي سنة في جمافو. نكني كانوا يقولون نورو كني. anga sigite menena anana jo yeramina na'am wode ni sura ni suratu qaf koso na'am qur'ana sura biduruna aya binani ani duruba ni duru na'am fo ala kira sallallahu alaihi wasallam abito ka kala juma do nyefe khutuba kono na'am ka to min barika mo kataka ko don bawo chete mine minge na'am ko bawo be sura ko ba min kera na'am bese on nana sisa ko da na chogo ya min na'am sanka ba woron flan dani ani femi du kolo dani ani femi be on yoronche an bela jelen tola an bola ko so na ka fo ala yo bela jelen ke le woro konna go tle woro fana jate o jenya hake ala de be o don oni an wa jate an ga jate tike taba nga jate dilo ni me fini mi kana yero la faute clé comme quand aywa na chogo tike ni ko so na kana iba fuka fo al yawm an ba fo al yawm an ba fuka fo ko clé aywa ka so al yawm ni clé ki se wulu tike ni tike ni ko so na yomu yere fana ablo ne be munde la to na clé na le ngani ya soro clé ten
ni be daminɛ tuma min na na'am tile yɛrɛ kun tɛ yen nɔ o tuma na nin ye don min ye furancɛ min ye o jɛnya n'o surunya Ala subhanahu wa ta'ala de b'o dɔn. na'am a ye na ko wa ma masana min logo min ko sɛgɛn ma an sɔrɔ a danni na na'am ayiwa e yɛrɛ b'a dɔn adamaden kɔni ye danfɛn de ye kosɛbɛ a bɛ baara kɛ a bɛ baara baw yɛrɛ kɛ nka baara in a taabolo taalan fana ye min ye o ye sɛgɛn ye kosɛbɛ n'i y'a kɛ i bɛ sɛgɛn hali n'i nana ka na baaraba dɔ fɔ i ye na'am ayiwa maaw ye soba dɔ jɔ so belebele dɔ jɔ walima ayiwa u nana dingɛba dɔ sen yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ ninnu kɔni sɛgɛnna nin nɔfɛ o ye adamadenya taalan ye o ye danfɛnw de ye kosɛbɛ o tɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko sɛgɛn ma sɔrɔ nin danni kɔfɛ na'am n'i nana kuranɛ kɔnɔ na'am anw bɛ daminɛ ni o ye ka da o fana de la sabu maa dɔw bɛ yen nɔ ayiwa gafe dɔw bɛ u bolo gafe kɔni lasili jiginna ka bɔ Ala yɔrɔ nka kɔfɛ maa y'u ka hakilinataw dɔn a kɔnɔ u ye yɛlɛmaw don a kɔnɔ komi Alahu subhanahu wa ta'ala b'a garanti k'a fɔ fɛn tɛ don a kɔnɔ o dɔ la ko min bɛ yahudiyaw bolo nasaraw fana b'a ta olu nɔfɛ ayiwa k'a fɔ ko Ala ye sangaba ni dugukolo k'a y'a dan tile 6 o fana b'u ka gafe kɔnɔ na'am o bɛ fɛn min kɔ a fara kan ko summa stara k'o kɔfɛ k'a y'a lafiɲɛ bɔ ayiwa tile 6 in kɔfɛ k'a y'a lafiɲɛ bɔ Ala ko k'a fɔ ko sɛgɛn m'ale sɔrɔ donc olu b'a fɔ k'a fɔ k'a y'a lafiɲɛ bɔ alors olu ka jate in na k'a bɛn an ka sisan denw jatew ma komi yahudiyaw a lasiri bɔra olu bolo komi nasaraw tɔw fana bɛ tugu o kɔ k'a fɔ n'i y'a kɛ an ka don ninnu jate ye ayiwa ko a y'a daminɛ ayiwa fɛn min ye karidon ye ko kana laban juma ma ko sibiri dɔn k'a y'i lafiya k'i lafiɲɛ bɔ yɛrɛ b'a dɔn maa b'i lafiɲɛ bɔ de n'i sɛgɛnna Ala ko k'a fɔ ko ale ma sɛgɛn kuma ma se k'a fɔ a k'a lafiɲɛ bɔ o tuma na k'a fɔ fɛn min filɛ nin ye ayiwa adamaden mankutu min bɛ adamaden na a ka adamadenya hukumu kɔnɔna na o bɛ fɔ a ma k'a sɔrɔ baasi tɛ nka i bɛ taa sɔrɔ o mankutu in a ka adamadenya kɔnɔna de y'a to mankutu min bɛ ma baasi tɛ n'o tɛ nagasi de don o tuma ni nagasi de dɔn o tɛ ɲɛsin Ala ma o tuma na sɛgɛn Ala sɔnna tɛ sɛgɛn o sunɔgɔ Ala tɛ sunɔgɔ jingo Ala tɛ jɔ ɲina Ala tɛ ɲina o tuma ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲa adamaden na a mana kɛ cogo o cogo adamaden a mana bonya cogo o cogo ninnu bɛ se ka ɲa a la ka bɛn a ka adamadenya yɛrɛ dancogo ma o tuma na n'a fɔra a ma a tɛ kɛ lebu ye n'a fɔra a ma maaw ka bonya b'a kan ka se a dan na n'u mana fɔ a ma karisa i sɛgɛnna i lafiɲɛ bɔ yɛrɛ b'a dɔn o kɔni o tɛ dɔgɔyama ye o tɛ lagosi ye o tɛ fɔ Ala ma de tɛ fɔ Ala ma ayiwa hali kuma sina k'a fɔ n k'a fɔ ten nɔ k'a sɔrɔ n ma miiri a la ka Ala ka danfɛn dɔw lajɛ kulu belebele ninnu tu kɔnɔna ninnu k'a fɔ nin daba ma kɔni k'a sɛgɛnna nin na o tɛ fɔ Ala ma Alahu subhanahu wa ta'ala Ala tɛ sɛgɛn o tuma sɛgɛn tɛ fɔ a ma i b'a ye aya in y'o de fɔ o ma masana min lɔgɔ o ye daminɛ sɛgɛn ma ale sɔrɔ k'o daminɛna cogoya min na i b'a ye k'a fɔ a b'o de a y'o kofɔ nin yɔrɔ in na nin ye danni yɛrɛ ye san kaba 7 ani dugukolo ani min b'o ni ɲɔgɔn cɛ min b'o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu bɛ olu la ayiwa olu lasili danni Ala y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban nka o kɔfɛ u bɛ bɔ ɲɔgɔn na ka taa n'anw ko sisan k'a fɔ Ala ye anw dan anw lasili anw ka danni o ye an nana diɲɛ kɔnɔ tuma min na nka an lasili o tuma na Alahu subhanahu wa ta'ala y'o kɛ nin waati in kɔnɔ Ala y'o kɛ nin waati in kɔnɔ o tuma na min bɛ yen nɔ n'o bɛ senna ka taa sa anw adamadenw kɔrɔw bɛ na dɔw nɔ la yiriw bɛ ten nɔ binw bɛ ten nɔ i b'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala a bɛ kuma o fana kan ayiwa sura in kɔnɔna na a b'o fɔ k'o kɛ misaliya de ye an ye
ayiwa ko lahala bɛ tɛmɛ cogoya min na ka bɔ ɲɛnamaya in na ka taa ɲɛnamaya kura yɛrɛ la tuma Allah subhanahu wa ta'ala a y'a yɛlɛ nin sura in daminɛ kɔfɛ sabu an ko ko ninnu dadalen tɛ ɲɔgɔn kan komi o kɛra cogoya min na n'o tɛ fɛn min ye sankaba 7 danni ani dugukolo danni ani min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o fɔra yɔrɔ min na o bɛ fɔ sura laban yan nka n'i nana sura daminɛ yan fan fɛ i b'a ye k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kɔrɔli kɛ ka taa sankaba in ma ani fɛn minnu n'olu kow bɛ senna sisan afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj Allahu akbar k'a fɔ sankaba min filɛ nin ye min ka surun u la k'a lajɛ kɛ ko Ala y'a masiri Ala y'a dilan nin cogo in na k'a masiri ye jumɛn ye o ye lolo minnu filɛ nin ye ayiwa sufɛla fɛ n'i ɲɛ kɔrɔta k'a lajɛ cirilen bɛ sanfɛla na cogoya min na ayiwa adamaden kɔni tɛ dan kɔni dɔn a la o hali sisan n'a y'a sɔrɔ maa minnu ka kalanw ɲɛsinnen bɛ lolo ko ninnu ma n'olu b'a jate u b'a fɔ k'a fɔ miliyariw de don nka peut-être anw yɛrɛ mana lajɛ an bɛ to n'i y'a jate peut-être 10,000 fɛn ninnu hali tɛ se ka hakɛ dɔn peut-être a tɛ tɛmɛ olu b'a fɔ k'a fɔ ko miliyari hakɛw nka Ala de ye nin bɛɛ lajɛlen dan u b'a fɔ k'a fɔ dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ olu bɛ mɛn sen na a laban na olu bɛ tunu dɔw fana bɛ na o tuma na danni min n'o bɛ sen na ka taa a bɛ ka kɔrɔli kɛ ka taa o de ma o ma laha min ko an ɲɛ t'a la fana k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ don dɔ la ko o karila o tiɲɛna o tɛ sankolo la sabu Allah subhanahu wa ta'ala ka danni de don a y'a dan waati min kama o tuma na a b'o de kɛ fo ka t'o se n'o banna fana fiɲɛ t'a sɔrɔ n'a banna a bɛ yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye sabu ni ɲɛnama in banna sankaba bɛɛ lajɛlen ni dugukolo bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala Ala ka masaya de tuma n'i y'a lajɛ o kɔfɛ a ye dugukolo fana bali arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi a fɔ dugukolo ye an y'a fɛnsɛn anw bɛ boli a kan an b'an ka wulikajɔw kɛ a kan o kɔfɛ a ye fɛn wɛrɛ fana fɔ wa alqayna fiha rawasi ko an ye kulu belebelew k'a kɔnɔ minnu bɛ sabati k'a fɔ a kana lamaga ni an ye o yɔrɔnin n'o fɔra ayiwa komi an da delila ka maga a la k'a fɔ dugukolo yala a bɛ munnu bɛ a munumunu o ni nin olu tɛ ɲɔgɔn ka siran sabu a kɛra hali n'a sɔrɔ ka bɔ munumunu in kɔnɔna na a yɛrɛ kana yiri o tuma na kulu b'o baara kɛ ni min ko k'a fɔ a ka tɛ munumunu kɔnɔ o fana o jate kelen in de la donc kulu ninnu olu jɔyɔrɔ bɛ dugukolo in kosɔn a yɛrɛ kana yɛrɛ ka basigi ni anw ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye kulu ninnu kɛ o sababu ye comme kulu ninnu wa nafa caman fana bɛ a la an yɛrɛ kɔni b'o dɔn o kulu ninnu an hakilila an b'an ka faraw de bɔ a la an ka sow jɔ walima k'an ka dilanni wɛrɛw kɛ an mago bɛ fɛn minnu na olu bɛ bɔ ayiwa kulu ninnu kayfa banaynaha wa zayyanaha wa alqayna fiha rawasi wal arda badalnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij dugukolo in sanfɛ sisan ko a ye falen fɛnw a y'olu falen o la e k'a lajɛ a ye sanfɛla sankaba a y'o fɔ k'a y'a masiri a y'a masiri ni fɛn min ye a m'a fɔ yan nɔ de o fɔra yɔrɔ wɛrɛw k'o ye lolow ye ayiwa dugukolo ta a ko falen fɛnw a y'olu de yɛrɛkɛ o la n'i y'o taabolow lajɛ ko ninnu bɔra ɲɔgɔn na cogoya min na i b'a faamuya k'a fɔ o tuma na fɛn min ye sanfɛla ye falen fɛnw tɛ yen nɔ sɛnɛ bɛ anw de fɛ yan nɔ falen fɛn bɛ anw de fɛ yan nɔ a fɛn min ye sankaba in ye falen fɛnw tɛ yen nɔ falen fɛnw bɛ anw de fɛ yan nɔ fo n'a sɔrɔ min nana lahala kɛrɛnkɛrɛnnen na o kibaruya min mana na an bɛ danganiya ni o ye o dɔ ye fɛn jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira k'a fɔ a ka sanayɛlɛ su a sera sankaba 7nan ma alijana de ye fɛn jumɛn bɛ yen nɔ indaha sidratul muntaha ayiwa k'a fɔ yirisun dɔ bɛ yen nɔ tɔmɔnɔ yirisun dɔ bɛ yen nɔ o ye dugumamɔgɔw minnu bɛ bɔ duguma sankaba ninnu na olu danyɔrɔ ye olu bɛ dan yen de o de y'o dandugu ye yen nɔ o tuma na an bɛ limaniya ni o ye ka dangana ni o ye wa hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen in kɔnɔna ye wa o kɔfɛ a y'a n'a fɔ cogoya min na
sankaba min bɛ o la a ye lolo fɔ dugukolo min bɛ o la o ye falenfɛnw ye falenfɛn minnu ba yiji ayiwa minnu cɛ ka ɲi a bɛ yeli yɛrɛ dama a bɛ adamaden nisɔndiya wa k'i sewa o kɔfɛ sa danni bɛ yɛlɛma cogoya min dugukolo in kan i b'a ye k'a fɔ sura in a ye a da dɔn olu la sabu caman sinsinnen bɛ fɛn jumɛn in kan a y'o de fɔ o ye fɛn jumɛn ye o ye sanji ye sanji anw yɛlɛma min bɛ kɛ danni na danni lasili bɛɛ lajɛlen kɛra kaban nka u bɛ yɛlɛma min kɛ ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ o fana dulonnen bɛ fɛn jumɛn na o dulonnen bɛ sanji o de kama a da magara o la wa nazalna mina samaa'i maa'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasid k'a fɔ a ye san a ye ji jigin ka bɔ sanfɛ an de la k'a fɔ ni sanfɛla n'o fɔra fɛn min bɛ anw ni san cɛ anw kun sanfɛ an b'a fɔ o ma k'a fɔ sanfɛla hali n'a y'a sɔrɔ ni o ma bɔ sankolon yɛrɛ la an ko sankolon anw tɛ se o ma nka an b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw k'a fɔ ayiwa o ji in bɛ bɔ kaba nɔgɔ in de la kaba sen ninnu de la o b'anw ni sanfɛla cɛ o de kama a bɛ fɔ a ma k'a fɔ k'a bɔra sanfɛ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ ji jigin ka bɔ yɔrɔ in na a y'a jira k'a fɔ ji jiginna ji jiginna nafa jumɛn kɛra a la an ye fɛn jumɛn ye an yɛrɛ ɲɛ bɛ o la Ala b'a hakili jigin o de la jannatin donc naforobaw hali n'a sɔrɔ n'i yɛrɛ tɛ sɛnɛkɛla ye ayiwa i tɛ naforotigi ye i kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn ninnu kɔni dulonnen bɛ ayiwa ji de la dulonnen bɛ ji de la Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ falenfɛn dɔw yiriden dɔw a b'olu lahalaw fɔ ayiwa komi tamaro komi kuranɛ bɛ jigin waati min na Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam maa minnu cɛ ma ni kuranɛ kumakan ɲɛsinnen bɛ olu fɔlɔ de ma o kɔfɛ ka tɛmɛ ka se maa wɛrɛw ma olu bɛ lahala min faamuya teliya la dɛ i b'a ye k'a fɔ kuranɛ ayaw o bɛ ɲɛsin o de ma o tuma na a sina ka tamaro fɔ wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid a tamaro fɔ kuranɛ jiginna minnu kan ayiwa olu ka yirisun fanba kun ye fɛn jumɛn ye o ye tamaro ye o ye tamaro ye hali n'a y'a sɔrɔ makan yɛrɛ tɛ sɛnɛkɛ dugu ye nka makankaw u dafɛlaw ayiwa nafa min bɛ se u ma sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ tamaro bɛ yen o tuma u yɛrɛ ka balo fana fanba i bɛ t'a sɔrɔ sinsinnen bɛ ayiwa tamaro yɛrɛ la komi alakira sallallahu alaihi wasallam a ye duwawu kɛ makan ye tamaro la komi o nana ayiwa Ismaila ka kisa in na cogoya na alayhi salam o tuma na a ye tamaro a y'o lahalaw fɔ o ye sa k'o kɛ misaliya de ye yirisun ninnu bɛɛ lajɛlen falenfɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ nafa ninnu sɔrɔ olu la o tuma na ka yira an na nin fɛn minnu filɛ nin ye n'u bɔra yiri ninnu ayiwa ni sanji nana n'u falenna ka nafa lase an ma k'a sɔrɔ o kun tɛ kisɛ de kun don a jalen tamaro kolo n'i y'a ye a jalen bɛ cogoya min kisɛ in n'i y'a ye a jalen bɛ cogoya min n'a danna o tuma na n'a danna ni ji kɛra a la ni ji bɔra n'a falenna a bɛ min bɔ e yɛrɛ b'a lajɛ k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ɲɛnama de ye ni bɛ nin na n'o tɛ jalan waati e bolo k'a fɔ nin kɔni nin ye su de ye fɛn jalen na Allah subhanahu wa ta'ala a y'o misaliya fɔ an ɲɛna min kɛ nin sura in na a sina k'a kanto k'a fɔ o cogoya kelen in de sagakunu bɛ kɛ ten sagakunu a bɛ kɛ o cogoya kelen de la anw bɛ fɛn n'o ye aw tun bɛ ɲɛnamaya in na ayiwa ɲɛnamaya in kɔfɛ aw nana sa saya in kɔfɛ bɛ kɛ lahala wɛrɛ la ayiwa kana ko aw ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ ko aw tɛna segin ka taa ɲɛnamaya la tuguni de n'a b'a fɛ k'o faamuya kuntala surunna a ye sɛnɛkɛfɛnw lajɛ a yiriw ani a fɛnkisɛw a y'olu lajɛ olu bɛ tila ka falen cogoya min a ko kadhalika al-khuruj ko boli in fana bɛ
o cogoya no ye maaw ka kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ maaw ka kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ k'a b'o cogoya Allahu wala Ustaz Muhammad naam i b'a ye k'a fɔ yan yɔrɔ in na a bɛ ka kuma danni kan nka kuma in kɔfɛ k'a fɔ fɛn min ye sankaba a y'a lajɛ ala y'a masiri dugukolo a y'a lajɛ nakɔforobaw i y'olu kɛ a la ayiwa ka yiri dɔw ta a tɔgɔ ma o ye tamaro ninnu k'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ a jalen de don a sulama de don ala b'a ɲɛnamaya o tuma na madama an ɲɛ bɛ o la a k'a dɔn k'a fɔ sagakunu fana bɛ o cogo la nka fɛn min ye sagakunu fanfɛla a ma dan nin yɔrɔ in ma dɛ a ma dan nin yɔrɔ in kelen ma sabu i b'a ye sura in bɛ sinsin o kan kosɛbɛ k'a fɔ aw adamadenw aw minnu filɛ nin ni bɛ aw la i b'a fɔ k'a fɔ ne ayiwa i b'i ɲɛ kɔmi i b'i da lamaga i bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ o kɔfɛ e bɛ na dɛsɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni bɛ bɔ fari la i bɛ sa o saya in kɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ tila ka taa i kunu tuguni k'i fara ɲɔgɔn kan ka tila k'i ɲininka tuguni fɛn min baara diɲɛ a bɛ ɲininka o la i b'a ye k'a fɔ sura in a bɛ sinsin o kan kosɛbɛ o la an filɛ yɔrɔnin min na n'o ye a ye danni min kɛ o danni o ko bɛ laban cogoya min na ka sina k'o kɛ misaliya ye sagakunu na o tɛ baabu belebele filanan in ye n'o ye al-ba'thu ba'da al-mawt al-ba'thu wan-nushur o la nin yɔrɔnin in na i b'a ye k'a fɔ n'i seginna ka na kɔfɛ sura yɛrɛ daminɛ sura in dayɛlɛla ka ban iftitahu kɔfɛ a ye yɔrɔ min ko yuguba kosɛbɛ o ye nin yɔrɔ ye ka bɛn maa dɔw ka jɔyɔrɔ ma makankaw tun bɛ lahalaya min na makankaw hakilila min tun b'u bolo kuma min tun bɛ u da kɔnɔ o ye fɛn jumɛn ye ayiwa u ye kuma dɔ de fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ala fana y'a lakali ayiwa فقال الكافرون هذا شيء عجيب ko in ye kabako ye أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الله أكبر كافو نكوني كوكوي تيمي كميم فو محمد ساكي محمد كافو ني أنصار كake buguriye ayiwa o bɛ ko kuma in fɔ ka bɛn minnu sara ka kɔrɔ de olu k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna kɛ buguri ye u b'o fɔ ka da minnu sara ka tɛmɛ n'olu kɛra buguri ye sabu n'u taara minnu su dɔn n'u y'a lajɛ u bɛ taa sɔrɔ bɔgɔ de bɛ o tuma u y'a dɔn sen fɛ k'a fɔ n'olu fana sara u fana bɛ kɛ buguri ye kosɛbɛ nka min bɛ buguri in kɔfɛ o ma da o de la ayiwa n'o ye kunni ye sa k'a fɔ buguri in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'an bɛ tila ka kunu tuguni ɲɛnɛmaya wɛrɛ la ko dhalika raj'un ba'id o kɔni ko ko nin ye ko seginni min ye n'a fɔra k'a fɔ yɔrɔ ko kɛ ko ye fɛn diya ye dɛ o yɔrɔ ka jan kuma in laɲini ye fɛn jumɛn ye k'a fɔ fɛn min de don k'a tɛ kɛ anw ma sɔn o ma k'a fɔ k'a tɛ kɛ k'a fɔ laɲini salen kɔfɛ ayiwa ka kɛ buguri ye k'olu tilala ka ɲɛnamaya tuguni ko anw ma sɔn o ma k'o tɛ kɛ kuma yɛrɛ laɲini o de ye kuma ye laɲini o de ye i b'a ye sura in daminɛ sura dayɛlɛlen kɔfɛ yɔrɔ min yugubara o ye nin an ko an kun bɔra masala min na sisan a bɛ ka danni fɔ ka tila ka taa nin sinsin nka yɔrɔ in na a tila ka yɔrɔ min yɛrɛ yuguba hakilina min b'o la dɛ ayiwa a bɛ k'o hakilina in k'o de fɔ k'o ko kari o hakilina min filɛ nin ye n'a fɔra faqala al-kafiruna yali a dan ye o dɔn maa masinaw de ye wa hali bi dɔw b'o kan o dɔw b'a kan u ka dala kuma yɛrɛ dɔn u b'a fɔ u da la barosenw fɛ u b'a kuma fɔ walima wuli ka jɔ yɛrɛ la k'u ka hakilina yɛrɛ ka sabati ayiwa k'a fɔ ko ni maaw sara ka bɔ k'o y'a bannen ko foyi tɛ yen saya kɔfɛ u b'a fɔ komi dɔw bɛ yen nɔ olu t'a fɔ nka u ka kɛwale n'u ka lahala u b'a jira i b'a faamuya u b'a yira k'a fɔ nin hakilina in de kan sabu fɛn fɛn mana fɔ a fɔ sagakunu in bɛ yen a ko fɛ n'i ye nin kɛ nin kɔlɔlɔ in b'a la ale mako t'o la
okoro dalen ta la ka ko abe fana wala hala kono be mo ngoko joro min fleni nusna ka uyere ka la hala fo ka ben aywa ummo ko no tulo masamo yunu sara kamini san kemiro san bayirgo aywa no labana ka ke boye uyu ka la hala fo ka ben numa ko tmana afo ango tlaka nyina ma yatuni kama soma ko tseka ke Allah subhanahu wa ta'ala ala yujabi femina jabaru masay Allah akbar ayi yujabi ala kan masaya Allah subhanahu wa ta'ala kasse ala ta dunya dan di femina Allah akbar qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum Allah akbar wa indana kitabun hafiz Allah akbar ala ko abe ko min fo ka fo nausara take boy avec boy ka fo avec kunu ka modda ola ay ne da yafo koy afo ale da yafo Allah akbar akame bogo mim ko ale ala ya don dugo kolo be min dun awla o efen jumeni Allah akbar ala yo ke lakika de koy hal adama de hal bi yere nye baye la dangane bi lo ka fo de be kakke Allah akbar aywa nimmi adafalen adamaden yɛrɛ be wuli ka jola saya nana minge naam aywa ko ka de minu ye olu yɛrɛ de b'a yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ u la ka bɔ u la kosɛbɛ o kosɛbɛ kɛra ni sira fɛn fɛn ye sa nka sira min ka ca o ye ka taa dingɛ sen k'a bila ye k'a datugu na o kɔfɛ hali n'u ma taa dayɛlɛ u b'a fɔ k'a fɔ a laban na a bɛ kɛ bɔgɔ de b'a to kosɛbɛ kosɛbɛ ala ko qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum Allah o tuma na o min n'a su dɔnna dugukolo in n'a boyi n'a kolo n'a pasa ninnu n'a kunsigi ninnu fɛn fɛn ni dugukolo y'o ɲimi k'o kɛ bɔgɔ dɔ ye ko ala y'o bɛɛ lajɛlen dɔn hali ni o bɔgɔ in mana ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o bɛ se ka kɛ o i sigira k'a jɔ i bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɔgɔ kɛlen bɛ ka kɔgɔ dɔ jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa adamaden dɔ ayiwa dɔ kunkolo de la dɔ bu de don a yɛlɛmana ka kɛ nin ye nin bɛ kɛ koyi o tuma na k'a fɔ ala ye nin dɔn ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama a bɛ nin bɛɛ o dɔn tuma na k'a fɔ k'a yɛlɛma kɔni ala subhanahu wa ta'ala ka masaya la o se kɔni bɛ ala ye o kɔrɔ ye ayiwa nin cɛ min filɛ nin ye walima nin muso masina min filɛ nin ye n'a donna dugu jukɔrɔ o kɔfɛ a yɛlɛmana ka kɛ bɔgɔ ye fɛn fɛn kun b'a la n'o yɛlɛmana ka kɛ bɔgɔ ala y'a bɛɛ lajɛlen dɔn a kisɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a taara yɔrɔ yɔrɔ hali ni fiɲɛ y'a ta o tuma na ala subhanahu wa ta'ala y'a dɔn a ko wa indana kitabun hafiz ko kitabu gafe bɛ ale bolo min ye tangana ye o tuma nin bɛɛ lajɛlen tanganen de bɛ yen k'a fɔ nin su ma filɛ nin ye u y'a su dɔn nin yɔrɔ in na a donna nin yɔrɔ masina in yɔrɔ in na a yɛlɛmana ka kɛ bɔgɔ ye bɔgɔkisɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ko i bɛ taa sɔrɔ o dɔnnen n'a fɔra k'a fɔ dɔnnen ko n b'a fɔ cogoya min na o kunnafoni o sɛbɛnnen bɛ gafe in kɔnɔ o bɔgɔkisɛ in bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban yɔrɔ min na ka diɲɛ munumunu ka taa kɛ fɛn min ye ala y'o dɔn hali ni o bɔgɔ in de cɛra a laban na ka taa fili yɔrɔ wɛrɛ o kɔfɛ o fana bɔgɔ in cɛra u nana ka na kɛ biriki ye yɔrɔ dɔ la walima k'a kɛ fɛn dɔ ye ka fɛn wɛrɛ kɛ a ye walima ka taa bila yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ dakɛɲɛ k'a sɔrɔ don dɔ la adamaden dɔ sogo de yɛlɛmana ka kɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen bɛ gafe kɔnɔ o de ye lahul mahfuz wa indana kitabun hafiz o tuma na Allah subhanahu ka masaya kɔni ko bɛɛ lajɛlen bannen de don adamadenni ale min nagasilen de don a bɛ sin ka ko suma a yɛrɛ de la min b'a yɛrɛ yɛrɛ kɛɲɛ a hakili la k'a fɔ o tuma na ko seko tɛ o la nka e ye adamaden de ye e nagasilen de don fanga t'i la ala ye se fitinin de kɛ i ye o tuma na i kana kow suma i yɛrɛ ma k'a fɔ olu ka kɛɲɛko ye min ye ko seko tɛ o la ayi Allah subhanahu wa ta'ala fɛn tɛ ale kɛɲɛ o tuma i b'a ye halisa sura in n'o ye suratul Qaf min ni alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun bɛ a b'a kalan jumadon fɛ kutuba kɔnɔna na minbari kan a kun b'a ko segin koba minnu b'a kɔnɔ o dɔ de ye nin bɛɛ lajɛlen b'a to an fana kan ka miiri o la tuma o tuma
juma waati kutuba waati sigilen bɛ a kɔni fɔra k'a fɔ an k'an makɔ an k'an da de kuma lamɛn hali o kuma in n'i bɛ se ka faamaya sɔrɔ i ka miiri k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye nin bɛɛ lajɛlen yira an na u to ka minbari kan jumadon na waati ninnu na kama waaju ni sura ye min b'a kɔnɔ nin koba ninnu k'a fɔ don dɔ la e min filɛ nin ye i bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ la o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ɲininka o tuma fɛn min ye halisa adamadenw bɛ kɛ lahala min na ka taa se ayiwa o saya in ma i b'a ye aya wɛrɛw bɛ na ka na walawalali kɛ saya yɛrɛ lahalaw cogoya saya lahalaw aya wɛrɛ bɛ na ka na walawalali kɛ o la o kɔnɔna na komi sura in a ye babu minnu ta an tɛ bɛna se a fan dɔw ma ayiwa maa minnu bɛ ka nin kuma minnu fɔ waati dɔ la ayiwa u jigi dalen bɛ fɛn jumɛn kan u ka fanga ala ye se min k'u ye k'a sɔrɔ se fitinin de kɔnɔ u ka jama fanga ye o kɛra jamana ye fanga b'u la se b'u la u bɛ kow kɛ ka da o kan a bɛ kankari da u ye a fɔ min filɛ nin ye o kana mara sa koyi dɔw tun b'o cogoya in na olu banna ala tama Allah subhanahu wa ta'ala a n'o kari ka bɔ ye o kɔni i b'a ye a bɛ se o fana ma fo ka taa se babu wɛrɛw ma halisa nin sura in na ni ala ye sigiyɔrɔ yira an na ne ɲɔgɔn hakili jigin o la o ka kɛ sababu ye k'an dusukun ninnu maga k'an dusukun ninnu magaya ka maga an dusukun ninnu k'u magaya ko ye k'u ɲigin yɛrɛ o sɔn o ka siran Allah subhanahu wa ta'ala surtout an filɛ sisan waati min na ayiwa adamadenw fɛn jugu min bɛ u nɔfɛ o ye dusukun ja de ye a laban na ayiwa kuma yɛrɛ tɛ fɛn ɲa lahala juguw bɛ kɛ maaw ye bɛ a la kabakɔnɔkow bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dusukun na a bɛ komi ayiwa fara yɛrɛ de foyi tɛ don a kɔnɔ nka mun de bɛ dusukun lamagaya ka maga dusukun na ka se dusukun ma ka tila k'u magaya o sɔn kana ka don a la siran ka don a la basigi fana ka don a la o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka yitaho ye halisa ala deli ala ka dusukun magaya ni kuranɛ ye ala ka dusukun nɔgɔya an bɛ Sunna TV lajɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Masa Taala fɛ fɛn minnu fɔra ala ka nafalan bɔ a la هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن بأيدينا